Hello guys! Hello guys, sa dalom na kami. Okay. Fun of swimming sister ngayon sa dagat. Saan birthday mo, be? Ano? Saan birthday mo? Okay. Nandun na ako. Saan birthday mo? June June ano? 25, 2016. Okay. Haran mong birthday. Mapin So- ako birthday guys. Ay, ti, sige be, ipakita. Bisanda nga kamaan ko mag... June 10 nun day, guys. June 10. June 10. So, ti, kung kamaan na, kung kamaan ko, kung ano, kung nanda ka mag grade 3, dapat kamaan ka mag-multiply. Sige be, table of 2 lang anay. O, sige, i-memorize siya. Ay, 2 times 0, uman. 2 times 0 equals Bilisan mo. 0. 2 Sige. times 0. So, ano yan mo? Sige. 2 times 1 equals 2. O, dasiga para nga ang oras. 2 times 2 equals 4. O, sige pa. 2 times Dasiga. Ay, nabuhay. 5 Oh, equals 2 times 2 pala nga nito. ay, 2 times 3 equals 6. Oh. 2 times 4 equals 8. 2 times 5 equals 10. Pumunong may ay, tapos ay. 2 times 6 equals 12. O, dasiga para matapos. 2 times Pakita 7 dyan, oh. equals Hindi naman kuhan. 14. Oh. 2 times 8 equals Hindi magtago. O, dyan o. equals 16. 2 Ah. times 9 equals 18. 2 times 10 equals 20. Oh, very good. Okay, di ba guys? Table of 2 ang anang nasairan pa lang ng star. Okay. Sabad tubig ay.